Okay, Assalamualaikum semua. For today we proceed to chapter 3, applied maximum and minimum problem. Okay, so selected formula. So there are six basic formula for six basic what we call bentuk. Okay, so the we have perimeter, surface area and volume. For cube, perimeter is given by x equal to 4x square or x equal to length of the sides. Okay, surface area for cube is given by a equal to 6x square. For volume of cube is given by formula v equal to x cube. Okay, for square base cuboid, the perimeter is given by 2h times L plus W, where L is length, W adalah width, H adalah height. The surface area for square base cuboid is given by A equal to LW plus 2 times LH plus WH. Okay, next one for volume of square base cuboid is given by V equal to L times W times H. Okay, for next one, for cylinder, the perimeter is given by 2 pi RH, where R is radius, H adalah height. Okay, untuk surface area for cylinder, A is given by 2 pi square plus 2 pi RH. Untuk volume pula, volume of cylinder is given by formula V equal to pi R square H. For cone, the perimeter is given by formula pi RS, where R is radius, S is slant head. For surface area of cone, A is given by pi R square plus pi RS. For volume of cone, V given by formula V equal to 1 over 3 pi R square H. For sphere, the perimeter is given by formula 4 pi R square, where R is radius. Surface area of sphere is given by A equal to pi 4 pi R square. Volume of sphere is given by V equal to 4 over 3 pi R cube. And last one, hemisphere, the perimeter is given by formula 2 pi R square, where R is radius. Surface area of hemisphere is given by formula A equal to 1 over 2 times 4 pi R square plus pi R square, which is simplified to A equal to 3 pi R square. For volume of hemisphere, V equal to 2 over 3 pi R cube. Okay, ni adalah formula-formula asas lah untuk bentuk-bentuk asas. Okay, so untuk lebih jelas, lebih baik cuba lukis dan awak boleh nampak lah bagaimana formula-formula ni boleh didapati. So, kebiasaannya ada soalan yang dia bagi apa formula. Ada soalan di mana dia assume untuk bentuk-bentuk asas ni sepatutnya pelajar tahu apa formula untuk perimeter, surface area dan volume. Maksudnya kelebihan untuk ODL ni lah. Kalau tak, memang pelajar perlu hafal lah. Okay, so untuk ODL ni kelebihannya awak boleh refer je kan. Apa formula untuk bentuk yang diberi. Okay, so we go to step dia for solving. Step for solving maximum and minimum problem. Okay, first, draw an appropriate figure and label the quantities relevant to the problem. Number 2, find a formula for the quantity to be maximum or minimized. Number 3, identify the quantity to be maximum or minimized as a function of one variable. Number 4, why number 4? Okay, number 4, find the value of x when dy dx equal to 0 or f prime x equal to 0. Number 5, find d square y dx square or f prime x. And substitute x from 4 to difference between maximized and minimized value if f prime x greater than 0, minimum, and if f prime for second derivative, find d square y dx square or second derivative. Okay, yang ni pembetulan. Okay, yang ni second derivative
and substitute x from 4 to difference between maximus and minimum value. If f double prime x greater than 0, minimum, and if f double prime x less than 0, dia adalah maximum. Okay, number 6, to determine the value of y, whether maximus or minimus, substitute x into y. Okay, so next one, example 17. Okay, a rectangular field with length x meter and width y meter is to be constructed using 4,000 meters of fence as shown in the figure below. Show that the total area of the field is A equal to 2,000 y minus y square. Number B, find the dimension of the field that will maximize its area. Okay, so step 1 adalah, okay, show the total area. Okay, so kalau boleh lukiskanlah, follow step. Okay, step tadi dia cakap the first one adalah we need to draw lah and label the quantities. Okay, so first step. Okay, so dia bercakap pasal rectangular, segi empat tak sama kan. Kita panggil sebagai apa? Rectangular. Okay, so di mana let's say panjang dia with length x and with y, di mana panjang x, lebar adalah y, di mana segi empat sama, lebar adalah sama, panjang adalah sama. Boleh lukis dan label. So perimeter, next kita guna maklumat yang ada, di mana dia cakap rectangular field is constructed using 4,000 meter. Maksudnya merujuk kepada perimeter rectangular tu adalah 4,000. So kita pergi kepada formula untuk perimeter, itu ukur lili untuk rectangular ni adalah x tambah x plus y is equal to 4,000. So from here kita cuba tunjukkanlah yang dia suruh tunjuk. A equal to 2,000y minus y square. So we have 2x plus 2y equal to 4,000. So factorize 2, we have x plus y equal to 4,000. x plus y equal to 4,000 over 2 equal to 2,000. Okay, so next dia suruh show for A. So kena guna formula untuk area of rectangle lah. Area of rectangle adalah panjang darab lebar kan. So panjang darab lebar, so A is equal to x times y, where our x, kita nak refer kepada x sama dengan 2,000. Okay, so simplify from previous part, we have x equal to 2,000 minus y. So substitute A, our x is equal to 2,000 minus y. Okay, darab dengan y. Y simply equal to y. Okay, so we have A equal to expand 2,000y minus y square. So shown. Okay, number B. Okay, for minimum atau maximus, step dia macam mana? Number B, find a formula for the quantity to be maximus or minimus. Number 3, identify the quantity to be maximus or minimus as a function of one variable. Okay, so kita pergi tengok pada solution lah untuk fahamkan. Okay, untuk maximum or minimus, kita start dengan let dA dy equal to 0. Kenapa dA dy? Because from part A, our A is in term of y. So maksudnya kita boleh cari dA dy. Okay. Dan satu lagi number B, dia mencari will maximize its area. So kita bercakap pasal area, so dA over, oleh kerana A in terms of y, so dA dy. So let dA dy equal to 0. Okay, let dA dy equal to 0. So our A equal to 2,000y minus y square. So differentiate A with respect to y, differentiate 2,000y jadi 2,000. Differentiate minus 2y square, minus y square akan jadi minus 2y. So let dA dy equal to 0. So we have 2,000 minus 2y equal to 0. So 2y equal to 2,000. Y equal to 2,000 bagi 2. So y equal to 1,000. So from previous kita dapat x equal to 2,000 minus y. So gantilah y equal to 1,000. Jadi x sama dengan 2,000 tolak 1,000, dapat dah 1,000. Okay. Therefore, the dimension of the field that will maximize its area is when x equal to 1,000, y equal to 1,000. Okay, so dia suruh cari
find the dimension of the field that will maximize its area. So dia suruh cari nilai X dan Y yang di mana A adalah maximize. Okay, so to check adakah betul tak jawapan kita dapat. Okay, so dA dy, from dA dy, substitute our dA dy is equal to 2000 minus 2y. Ganti y yang kita dapat tadi, betul tak bila y equal to 1000, A is maximize menggunakan second derivative test. Okay, so dA dy, so differentiate pula untuk cari second derivative, d square A dy square. Differentiate 2000 minus 2y akan dapat minus 2. So kalau minus 2 less than 0, kalau less than 0 berdasarkan nota tadi second derivative, if less than 0 dia adalah maximum, betul lah. So when y equal to 1000, then A is maximum. Okay, lagi example 18, idea dia sama je. Yang penting cuba buat dulu, cuba fahamkan step, lepas tu boleh nampak lah bentuk dia. Example 18, a field is to be portioned into 4 areas and each partition is enclosed by a fence as shown in figure below. The total length of the fence is 200 meter. Okay, so ni soalan ni dia dah bagi bentuk dia. Okay, show that the total area of the field is A equal to 100 x minus 5 over 2 x square. Okay, so sebelum kita buktikan untuk area, kita cuba gunakan perimeter. Okay, so oleh kerana daripada bentuk tu, kita boleh buatlah perimeter dia, ukur lilit dia equal to, okay, X bermaksud lebar dia adalah X dan untuk setiap ni adalah Y. So we have 4y, sepatutnya 4y plus X plus X equal to what? Ada tak dia bagi sini? Okay, the total length of the fence is 200 meter. Okay, dia betulkan lah. Dia suruh buktikan untuk A. Tapi sebelum kita untuk buktikan untuk A, kita perlukan maklumat lain, maklumat tambahan. So kita guna maklumat yang diberi dalam soalan. Dalam soalan dia bagi tahu jumlah panjang pagar tu adalah 200. Okay, so jumlah pagar tu merujuk kepada jumlah panjang pagar tu merujuk kepada ukur lilit lah, perimeter. So daripada sini, oleh kerana untuk lebar setiap kotak ni adalah X, untuk panjang setiap kotak adalah Y. So bermaksud di sini adalah we have 4y plus 4y plus X plus X, kan? Jadi sekejap, perimeter of the field is 200. Kenapa bukan 4y, bukan 4x? 2y plus 4x. Perimeter of the field equal to y plus y. Kau tertukar gambar rajah ni. Okay, a field is to be partitioned into 4 areas and each partition is enclosed by a fence. Okay, perimeter. So kita merujuk kepada sini. Okay, so untuk gambar rajah ni, ada salah faham untuk gambar rajah ni. Okay, gambar rajah ni merujuk panjang ni. Panjang ni adalah Y, panjang ni adalah Y. Cumanya untuk setiap yang ni adalah X. So untuk ukur lilit dia tu, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 5x plus 2y equal to 200. Ukur lilit dia, kan? So 2y equal to 200 minus 5x. So nak tahu yang mana? Nak buat 2y equal to 200 minus 5x ataupun 5x equal to 200 minus 2y, bergantung pada kita nak bukti yang mana. Okay, kita nak bukti dalam sebutan X, so kita convert kepada in terms of X. Okay, so we have 2y equal to 200 minus 5x. So y equal to 200 minus 5x over 2. So simplify, 200 bagi 2 is 100 minus 5 over 2x.
So barulah kita boleh cuba gunakan maklumat ni untuk buktikan for A. So area A equal to length darab width. So A untuk panjang segi 4 kan, segi 4 adalah panjang darab lebar. So diberi oleh X times Y. So area dia, so our X, okay, simply letak X, and our Y is equal to 100 minus 5/2X. Okay, so we have A equal to 100X minus 5/2X square. Okay, so seperti yang mahu dibuktikan kan. So shown. Okay, for number B, okay, idea dia sama, to find maximize or minimize minima dimension. We start with dA dx. So let dA dx equal to 0. Kenapa dA dx? Doesn't mean the dimension of the field that will maximize the total area. So bercakap pasal area. Area, tengok area tu in term of what? So kalau area in term of x, so bermaksud untuk maximum or minimum dimension, we start with dA dx equal to 0. Okay, so our A from previous part, A equal to 100x minus 5/2x square. So differentiate A, we have dA dx equal to 100 minus, okay, 5/2 salin 2 ke bawah, kuasa x tolak 1. So we have A equal to 100 minus 5x. So let dA dx equal to 0, 100 minus 5x equal to 0. So we have 5x equal to 100. X sama dengan 100 bagi 5 sama dengan 20. So bermaksud soalan number B, dia nak cari berapakah sepatutnya nilai X dan Y yang membawa kepada nilai area yang paling maksima. So idea dia kena pergi kepada we start with dA dx equal to 0. Oleh kerana A is in term of X. Okay, so tadi baru dapat nilai X. So daripada mana? Okay, daripada equation Y sama dengan 100 tolak 52X, dapatkan nilai Y. So ganti X sama dengan 50. Ganti X sama dengan 20. Sekejap, ganti X sama dengan 20. So simplify 5 darab 20, 100 bagi 2 dapat 50. 100 tolak 50 sama dengan 50. So X sama dengan 20, Y sama dengan 50. So kena check betul ke nilai X sama dengan 20, Y sama dengan 50, dan A akan jadi maximize. Untuk check kita guna second derivative, iaitu cari find for second derivative for A. So first derivative is 100 minus 5x, second derivative equal to minus 5. Kalau negatif dia jadi maximize. So betul lah. Okay, number C, maximum total area. Okay, A will be maximized if X equal to 20 and Y equal to 50. Daripada part B yang kita prove tadi kan. Okay, so the maximum area for A is equal to S times Y, panjang darab lebar, ataupun boleh guna daripada yang kita buktikan daripada formula for A. Okay, so A equal to 100x minus 5/2x square. So bila ganti x sama dengan 20, so the maximized area for A is 1000. Okay, next one. Example 90. Okay, an open box with a square base and a volume of 256 cm3 is to be constructed from the same material. Okay, so diberi box, show that the surface area of the box is x equal to x square plus 1024/x, where x is the length of the base of the box. Hence, find the dimension of the box so that the minimum amount of material was used in its construction. Okay, so soalannya suruh tunjukkan S equal to x square plus 1024/x. Okay, so sebelum kita boleh buktikan, kita perlu maklumat tambahan. Okay, so tengok pada soalan ada tak maklumat yang diberi. So tengok pada soalan dia bagi tahu a volume of 256. So volume of box with square base bermaksud volume. So volume of square base cuboid is given by V equal to panjang darab lebar darab tinggi, di mana panjang lebar adalah xx dan tinggi dia adalah y. So V is equal to x square y. So x square y diberi sama dengan 256. So from here
nak buat x square sama dengan 256 bahagi y ataupun y sama dengan 256 bagi x square. Mana satu bergantung kepada kita nak proof ke dalam in terms of what variable. So nak proof ke dalam sebutan x. So kita letakkan y dalam sebutan x. So y sama dengan 256 bahagi x square. So area of surface. Okay, pergi kepada area of surface for square base box. Okay, diberi oleh S equal to LW plus 2 times LH plus WH. Okay, so dia gantilah. Di mana panjang lebar dia sama dengan X, height dia sama dengan Y. So ganti dapatlah X sama dengan X square plus 4XY. Okay, belum lagi dapat proof. Okay, so ganti tempat Y dengan 256 per X square ni. Okay, so bila ganti dapatlah buktikan X equal to X square plus 1024 over X. Okay, so benda yang sama. Find the dimension of the box so that the minimum amount of material was used in its construction. Okay, maximum or minimum. Okay, so sentiasa start dengan find dimension of box so that the minimum area of material, the minimum amount of material was used in its construction. Okay, so biasanya kita pergi pada formula yang kita ada lah. So kita perlu for S, so ds oleh kerana S in term of X. So kita start dengan ds equal to 0. Okay, so our S equal to S square plus 1024 times S to the power minus 1. So differentiate S square jadi 2x. Differentiate 1024 S minus 1 dapat kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. Dapat tolak 1024, X kuasa negatif 2. So let dx equal to 0. Dapatlah X sama dengan 8. Simplify for S and solve for X. Dapat S equal to 8. Okay. Check. Is X equal to 8, then S will be minima. Okay. So ds equal to 2x minus 1024 s to the power minus 2. So second derivative equal to 2 plus differentiate 2s dapat 2. Lepas tu kuasa turun bawah, kuasa tolak 1 dapatlah 2048 per x cube. So bila ganti x sama dengan 8, bila ganti x sama dengan 8, our second derivative test dapat positif. Kalau dapat positif bermaksud ialah minima. Therefore dimension of the box which maximize, not maximize sepatutnya, which minimize. Okay, minimum kan, the minimum amount of material. So sepatutnya which minimize the use of material is x equal to 8. And nak juga nilai y lah. Apa nilai x dan y? Dimension dia yang akan membentuk minimum s. So dapat nilai s, perlu cari juga nilai y. Okay, example 20. An open top box with a square base has a capacity of 32 meters cube. Show that the surface area of the box is given by A equal to x square plus 128 over x. Find the dimension of the box so that the surface area is minimum. Hence determine the minimum surface area. Okay, to show bermaksud kita perlu, sebelum kita boleh show for A, we need another information. So cuba guna maklumat yang diberi dalam soalan. Okay, an open top box with a square base has a capacity of 32. So ni adalah refer kepada volume of square kan. So diberi oleh volume, panjang, darat lebar, darat tinggi. Sekejap. Okay, kenapa Meda bercakap pasal isi padu? Refer kepada unit. Ada meter cube, so dia refer kepada isi padu. So given volume equal to 32. So volume of box equal to panjang, darat lebar, darat tinggi. So we have panjang dan lebar masing-masing adalah x, di mana tinggi dia pula adalah h. So v equal to x square h equal to 32. So kita nak buktikan A, di mana A in terms of x. So kita tinggalkan v dalam sebutan x. So we express h dalam sebutan x. So we have h equal to 32 over x square. Okay. Next, okay, bolehlah proof for A. So area of box square base
given by formula. Okay, so kalau tak tahu boleh juga refer pada table dalam page yang awal tadi. So area of square base is given by LW plus 2 times LH plus WH. So next adalah gantilah panjangan lebar X, tinggi dia H. So we have X square plus 2 HX plus SH, jadi 2SH kan. Jadi so simplify, we have x square plus 4x. Sekejap. Okay, so simplify, we have x square plus 4xh, di mana h equal to 32 over x square. So A equal to x square plus 4 times 32 dapat 128 over x. Okay, sure lah. Okay, so next pergi kepada maximum and minimum. Maximum or minima. So for B, question asks for find the dimension of the box so that the surface area is minimum. Bermaksud mencari nilai x dengan h di mana A akan jadi minimum. Okay, so kalau A minimum, so kita start dengan dA. Oleh kerana A in term of x, so we start with dA dx equal to 0. So dA dx equal to 0. Our A is equal to x square plus 128 over x. So sebelum boleh differentiate, kena bawa naik kuasa positif jadi negatif. Okay, so differentiate lah. Differentiate x square jadi 2x. Differentiate 128 x to the power minus 1 jadi minus, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1 kan. So our dA dx is equal to 2x tolak 128 per x square. So let dA dx equal to 0. So 2x tolak 128 per x square equal to 0. So bawa naik x square, ingat darab kiri dan kanan lah, mesti darab all terms. So we have 2x cube minus 128 equal to 0. So 2x to the power 3 minus equal to 128. So x cube equal to 128 bagi 2 sama dengan 64. So mencari x sama dengan 60, punca kuasa 3 bagi 64 sama dengan 4. Okay, so kena check lah, adakah nilai x equal to 4 akan membentuk minima A. Okay, so kena menggunakan second derivative test. Okay, second derivative test, cari second derivative for A. So dA dx equal to 2x tolak 128 x kuasa negatif 2. Ingat, sebelum boleh differentiate baru naik dulu kuasa. Lepas tu cari second derivative, differentiate 2x is 2. Differentiate negatif 128 tiru, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. Akan dapatlah d square A over dx square equal to 2 plus 2 56 over x cube. So ganti bila x sama dengan 4, adakah ni bawa kepada maksimum or minimize. Okay, ganti x equal to 4. So we have second derivative equal to positive 6. Kalau positif 6 lebih besar pada 0 ataupun positif, dia adalah membentuk minimal value. So therefore, surface area A is minimum when x equal to 4 dan h, mesti cari h juga. Kalau soalan untuk number B, dia cari dimension of the box so that the surface area is minimum. So kalau dimension, nilai yang bentuk box tu yang terlibat adalah x dengan h, mesti bagi juga nilai h. Okay, so gantilah dalam formula, we have h equal to 32 over x square. So ganti x sama dengan 4. So dapatlah h sama dengan 32 over 4 kuasa 2 sama dengan 2. Okay, number C, minimum surface area. Okay, A is minimal when x equal to 4 and h equal to 2. So daripada soalan, we have formula for A. A equal to x square plus 128 over x. So ganti x sama dengan 4, dapatlah minima area adalah bila x sama dengan 4, iaitu A sama dengan 48. Okay, example 21, benda yang sama je. Okay, a glass window frame is in the form of a rectangle at the bottom and a semicircle at the top, as shown in the figure below, has a perimeter of 4 meter. Okay, the question is, show that the area of the glass window is given by A equal to 2x minus 4 plus pi over 8 times x square. Number B, find the value of x and y that will maximize the area of the glass window.
Number C, hence find the maximum area of the glass window. Okay, so solution dia, ingat sebelum kita boleh proof untuk soalan yang diminta, kita perlu maklumat tambahan. So maklumat tambahan biasanya diberi dalam soalan. Kalau daripada soalan ni kita tengok dia bagi perimeter sama dengan 4. So untuk bentuknya perimeter melibatkan semicircle dengan rectangle kan. So perimeter dia, okay, yang ni X, yang ni Y, bermaksud sini Y. Dan perimeter of semicircle apa? Okay, so may refer pada solution. Okay, so perimeter adalah merupakan gabungan rectangle dengan semicircle, di mana rectangle adalah X plus Y and semicircle formula dia, perimeter dia diberi oleh pi X over 2. Refer balik jadual yang dalam page 1. So we have simplify lah. Simplify, we have X plus 2Y plus pi X over 2 is equal to 4. Diberi dalam formula daripada soalan perimeter gambar rajah tu sama dengan 4. So kita equate to 4. So we have 2y equal to 4 minus x minus pi over 2x. So y equal to, simplify, bagi 2 dengan semua, 4 bagi 2 adalah 2, minus x over 2 minus pi over 4x. Okay, so kenapa kita express y in term of x? Sebab kita nak proof a in term of x kan. So kena convert in terms of x lah. So area, okay, area ni refer lah area of rectangle tambah area of semicircle. Apa? Refer kepada table page 1. Okay, so gantilah di mana tempat y kita ganti dengan 2 minus x over 2 minus 4 over pi x. Okay, so ganti and simplify lah sekali, boleh buktikan letakkan dalam bentuk yang diminta. Okay, untuk maximize and minimize problem, soalannya find the value of x and y that will maximize the area of the glass window. Okay, so mencari area, maximize area. So bercakap pasal DA, tengok A in terms of x. So DA ds, kita will start with DA ds equal to 0 untuk cari maximum or minimize. Okay, so DA ds equal to 0. So A sama dengan 2x minus daripada part A 4 tambah pi over 8 times x square. So dA ds, differentiate each term, differentiate 2x is 2. Okay, lepas tu kuasa turun differentiate terhadap x, tiru dulu constant. Okay, yang ni adalah constant kan, constant tiru, 4 tambah pi over 8 adalah constant tiru. Kita differentiate terhadap x, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. So simplify dapatlah 2 tolak, okay, ni 2 dengan 8 ni simplify jadi 1/4 kan. So that's why dia dapat 2 tolak 4 tambah pi over 4 times x. Okay, so equate to 0. Bila equate to 0, 4 darat naik kiri dan kanan. So we have 8 minus 4 plus pi times x equal to 0. Kosong darat 4, kosong juga. So x sama dengan, simplify for x lah, x sama dengan 8 bahagi 4 tambah pi. So guna calculator is equal to 1.12. So nak check adakah betul A adalah maksima when S sama dengan 1.12. Nak check, kita guna second derivative test. Okay, so find second derivative. Okay, so find second derivative, gantikan nilai X sama dengan 1.12. Okay, dapatkan simbol, adakah positif atau negatif. Kalau negatif, then dia adalah maximize. So betul lah, buat conclusion A is maximize when X equal to 1.12 and Y, ingat kalau dia minta dimension, kena bagi semua nilai untuk yang membentuk gambar rajah tu. So perlu cari juga nilai untuk Y. So Y daripada part A, Y diberi oleh this formula, Y equal to 2 tolak S over 2 tolak pi over 4 X. So gantilah X tu dengan X, ganti dengan mana Y. Okay, X ganti dengan 1.12. So dapat 0.56. Okay, next question dia, number C, dia mencari hence find the maximum area of the glass window. So maximum area, A is maxima when S sama dengan 1.12 and Y equal to 0.56. So gantilah dalam formula A tu, dan dapatlah maximum area equal to 1.12. Okay, next one, example 22. A rectangular door with a semicircle
semicircular top as shown in figure below is to have a perimeter of 6 meter. Express y in term of x. Show that the area of the door is given by a equal to 24s minus 4s square minus 4s square over 8. Determine the maximum area of the door. Okay, so diberi dalam soalan perimeter dia sama dengan 6. So perimeter dia, ingat perimeter dia adalah membentuk perimeter of what? Ukur lilit dia, sini adalah x, sini adalah y, sini adalah y, ni adalah perimeter of semicircle. Okay, so okay, jadi x plus y plus perimeter of semicircle equal to 6. Okay, so rearrange lah, dapatkan dalam sebutan apa? Express y in term of x. Okay, so we have x plus 2y equal to 22 hapus pi out of equal to 6. So x plus 2y equal to plus pi out dia, radius sama dengan radius yang ni kan. Sekejap, radius sama dengan s over 2. Y out radius sama dengan s over 2. Ada tak dia bagi hint? Sekejap, kita tengok. Okay, radius. Nampak tak radius ni adalah radius. This one radius. Radius ni adalah separuh daripada diameter. So, kalau satu diameter adalah x, so radius sama dengan x over 2. Okay, so rearrange lagi. So, we have 2x. Okay, darab 2 ni ke semua, darab dengan ni. So, we have 2x plus 4y plus pi x equal to, darab juga 2 dengan 6 equal to 12. So, 4y, y dalam sebutan x. Soalannya suruh cari x plus y in term of x. So, 4y equal to 12 tolak 2x tolak pi x. So, y sama dengan, bahagi dengan 4. So, dapatlah y in term of x in simplest form. Okay, next, show A that the area of door is given by. Okay, so area untuk gambar hajah ni adalah area of rectangle plus area of semicircle. So, refer kepada table in page 1. What is area formula for rectangle and semicircle. Okay, next adalah gantilah tempat y equal to 12 tolak 2x tolak pi x over 4. Okay, ganti. Show lah a equal to 24x minus 4x square minus pi x square over 8. Okay, benda yang sama. Determine the maximum area of the door. Maximum maksudnya second derivative test kita nak less than 0. Okay, so let dA dx equal to 0 dulu. Okay, so from formula A cari dA dx. Dapat dA dx, lepas tu let equal to 0 kan. Okay, let equal to 0. So, carilah apa nilai x. Okay, so dia dapat x sama dengan 12 bagi 4 tambah pi. Okay, Meda ringkaskan sebab benda yang sama je. Okay, so untuk cek betul ke nilai yang kita dapat tu membentuk maksima A. Okay, so gunakan second derivative test. Okay, ganti nilai x ke dalam d square A over dx square. So, dapat less than 0. So, less than 0 kurang pada kosong dia adalah maksima. Okay, therefore A will be maximized if x equal to 12 over 4 plus pi. Itu equivalent to equal to 1.68. So, dia soalannya mencari maximas A. So, gantilah dalam formula A, x equal to 1.68. Dapat 2.52. Okay, next. Example 23. Figure below shows a mirror in the shape of a rectangle with a semicircle attached to the top and bottom. The perimeter of the mirror is 200 cm. Obtain an expression for h in term of x. Show that the area of the mirror is given by a equal to 100x minus 4x square over 4. Hence, determine the value of x so that the area of the mirror is maximized. Okay. Given, okay, from the question, given perimeter equal to 100. So, perimeter adalah ukur lilit gambar rajah ni. We have, sekejap. We have here x. Okay, so Meda follow solution ni lah. Perimeter for this gambar rajah adalah equal to perimeter of rectangle tambah perimeter of 2 semicircle. So, bila 2 semicircle membentuk satu circle kan. So, refer pada formula dalam page 1. So, we have P equal to TH plus pi x. Okay. Di mana, sekejap. Di mana kalau untuk radius, kalau satu panjang ni adalah x, bermaksud radius dia adalah separuh daripada diameter
s over 2. So ganti dapatlah P sama dengan 2H plus pi S. So substitute P equal to, perimeter dia equal to 200. So we have 2H plus pi S equal to 200. So express H in term of S. So we have 2H equal to 200 minus 2 pi S. So H equal to 200 minus 2 pi H, S over 2. S, H in term of S. Okay. Next one, area of mirror. Okay, A sama dengan area of mirror given by, maksudnya area of circle plus area of rectangle. Okay, so masukkanlah dalam formula, formula for area of rectangle and formula of circle. Okay, di mana R radius kita is equal to S over 2 and H kita jumpa tadi equal to 200 minus 2 pi S over 2. Gantikan dan proof lah bentuk yang soalan minta. Okay, number C, A minimum or maximize. Okay, so we start dengan number B, show that the area of the mirror is given. Okay, number C, hence determine the value of X so that the area is maximize. Okay, maximize or minimize. Kalau mencari untuk A maximize, then we start with dA. Oleh kerana A in term of X, so dA dx, we start with dA dx equal to 0. So find dA dx. Okay, so find dA dx, step yang sama. Lepas tu let dA dx equal to 0. So solve for X. So X dapatlah sama dengan 63.66. So need to check lah, adakah betul bila X sama dengan 63.66 ia adalah maksimum menggunakan second derivative test. So from dA dx, find second derivative. Okay, substitute nilai X kalau ada. Okay, so kita dapat less than 0. Kalau less than 0, dia adalah maximus. Therefore, it is maximum at X sama dengan 200 bagi 4. Ataupun 63.66. 200 over 4 ke pi ni, tengok balik. Yang ni kan dapat pada sini, yang kita cari tadi. Okay, example 24. A closed cylindrical container of radius R and height H is to be made to hold 500 cm3 of liquid. Show that the surface area of the container is A equal to 2 pi R square plus 1000 over R. Number B, find the value of R and H that minimize the total surface area of the container. Give your answer correct to 2 decimal places. Number C, hence find the minimum surface. Okay, so diberi dalam soalan 500 cm3. So dia refer kepada isi padu lah kalau kuasa 3. So given V sama dengan 500. So V, okay, so a volume of cylindrical is given by V equal to pi R square H equal to 500. So H kita put in terms of variable R sebab kita nak prove for A is in terms of R kan. So H equal to 500 over pi R square. Okay, so area of cylindrical by formula refer kepada page 1 tadi. Area of cylindrical is given by A equal to 2 pi R square plus 2 pi R H. Okay, gantilah tempat H dengan 500 over pi R square. So rearrange sampai dapat bentuk yang dia suruh proof for. So so A equal to 2 pi R square plus 1000 over R kan. Okay, shown. Okay, number B, find the value of R and H that minimize the total surface area of the container. Okay, so idea yang sama, that minimize the total surface area, maksudnya dA over, oleh kerana A in term of R, so we let dA dr equal to 0. Okay, so dA dr equal to 0. So our A equal to 2 pi R square plus 1000 over R. dA dr differentiate for A. So maksudnya variable kita sekarang in term of R, di mana pi tu adalah constant. So salin tu pi, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1. So we have 4 pi R minus, okay, yang tu sebelum boleh differentiate bawa naik dulu, tolak 1000 tambah 1000 R kuasa negatif 1, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1, dapatlah negatif 1000 over R square. So find R. Okay, so R kuasa 2 tu darab setiap term yang ada. So we have 4 pi R cube. 4 pi R cube minus 1000 equal to 0. So solve for R cube. R cube equal to 1000 over 4 pi. So R sama dengan punca kuasa 3 bagi 1000 bagi 4 pi. Dapat 4.30. Guna kalkulator.
Okay, so we need to check lah, adakah betul nilai R sama dengan 4.3 membentuk kepada minima ataupun maximus A. So, menggunakan second derivative test. So, daripada dA dR equal to 4 pi tolak 1000 over R square. Find second derivative. So, kita dapat 4 pi tambah 2000 over R cube. So, gantikan dalam second derivative nilai R equal to 4.3 dapat 37.72. Maksudnya positif, dia membawa kepada minima. Hence, A is minimized when R sama dengan 43. When R sama dengan 4.3 kan. Cek balik. Dan H, okay, ingat bukan setakat R saja, semua dimension yang terlibat untuk membentuk gambar rajah tu adalah R dan H. Perlu cari juga nilai H, di mana nilai H adalah daripada yang ni, daripada yang kita dapat tadi awal tadi. Itu adalah H. So H sama dengan 500 bahagi 4.3 kuasa 2 dapat 8.61. So next question adalah hence find the minimum surface. So the minimum surface area is given by formula, this formula kan. Cumanya ganti nilai R yang kita dapat tadi lah. Okay, so minimum surface area equal to ganti R dengan 4.3. So dapatlah sama dengan 348.73. Okay, media rasa last one, example 25. A closed right circular cylinder of radius R and height H is to be designed so that its volume is 1000 meter cube. Show that the surface area of the closed cylinder is S equal to 2 pi R square plus 2000 over R. B, find the radius and height of the cylinder that will use the least amount of material. Okay, diberi. Okay, soalannya the volume is 1000. Diberi V sama dengan 1000, di mana volume of circular cylindrical is given by V equal to pi R square H. Kita equate to 1000. So we have H equal to 1000 over pi R square. Kenapa Media letakkan H in terms of R, bukan R in terms of H? Sebab kita nak proof for S in terms of R. So letakkan dalam in terms of R. So surface area. Okay, surface area of cylindrical boleh recheck pada page 1, given by formula 2 pi R square plus 2 pi R H. Okay, so gantilah H dengan 1000 over pi R square. So we have S sama dengan 2 pi R square plus 2000 over pi hapus, R hapus, akan jadi 2000 over R. Shown. Okay, number B, find the radius and height of the cylinder that we use the least amount of material. Minimize kan. Okay, minimize of minimize S, ds dr. So let ds dr equal to 0. So our S is 2 pi R square plus 2000 R to the power minus 1. So differentiate ds dr. Differentiate 2 pi tiru kuasa R turun bawah, kuasa R tolak 1. So we have 4 pi R minus, okay, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1 lah, dapat tolak 2000 over R square. So R square bawa darat ke semua, darat 4 pi R, darat juga kepada kosong. So kita dapat 4 pi R sama dengan 2000 over R square. Media silap tadi kan, just simply rearrange. So 4 pi R square equal to 2000 over R square. So darat naik, 4 pi R cube sama dengan 2000. R cube sama dengan 2000 bagi 4 pi. So R cube sama dengan 2000 bagi 4 adalah 500 per 4. Mencari nilai R sama dengan punca kuasa 3 bagi punca kuasa 3 bagi 500 per pi, dapat 5.42. So kena check lah menggunakan second derivative test, adakah X maksima bila R sama dengan 5.42. So daripada ds dr perlu cari second derivative, ganti tempat R dengan 5.42. So dapat positif, greater than 0, dia adalah minima. Therefore X is minimized when R sama dengan 5.42. Dan satu lagi, perlu cari dimension untuk gambar rajah ni, dimension yang terlibat R dan H. Perlu juga cari nilai untuk H, di mana untuk H kita guna formula, this formula. Cuma ganti nilai R dengan 5.42, dapatlah H sama dengan 10.84. Okay, so kalau sepatutnya cuba buatlah, bermacam-macam bentuk dia boleh bagi. Cumanya kalau betul-betul nampak, aku akan nampaklah bentuk untuk soalan ni sama je. Okay, cuba buat exercise 3.3. Okay, thank you semua.